Pembangunan sektor infrastruktur di kawasan Asia Pasifik membutuhkan investasi rata-rata 1,7 triliun dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 26 triliun dolar Amerika Serikat hingga tahun 2030. Investasi tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang masif mendesak dilakukan negara-negara ASEAN guna mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Mengingat kebutuhan dananya begitu besar, ASEAN mesti gencar membuka akses ke berbagai negara, swasta, dan lembaga keuangan dunia. Laporan ADB Februari 2017 memperlihatkan pada kurun waktu 2016 hingga 2030, Asia membutuhkan 27 triliun dolar Amerika atau 1,7 triliun rupiah setiap tahun untuk membangun infrastrukturnya. Dari porsi sebesar itu, negara-negara ASEAN membutuhkan 5,7% atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia, Stephen Grove menyatakan, infrastruktur di kawasan Asia Pasifik masih menjadi tantangan terbesar. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan kelembagaan diperlukan agar investasi pada sektor infrastruktur dapat lebih menarik bagi investor swasta, serta mampu menciptakan berbagai proyek yang layak bagi kerjasama publik swasta. Well, the infrastructure challenges in Asia are quite large. ADB issued a report relatively recently where we estimate the infrastructure demand for Asia from now until 2030 is about $1.7 trillion a year, or something on the order of $26 trillion total. So it's a huge challenge. There's a huge amount of infrastructure investment needs. Mengenai ASEAN Connectivity Master Plan 2025, Stephen Grove menambahkan bahwa target ASEAN terlalu ambisius. Ini dikarenakan dengan ketidakpastian global, pendanaan yang kurang, serta kurangnya keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur. Well, I think that target is very ambitious. I think that there's a lot that needs to be done. I think it's always good to set a high target and work hard towards it. And I think that the master plan is indeed an ambitious plan, and it's necessary, and that kind of investment is necessary. But also we're seeing, the arrival of new sources of finance. Recently, we have the arrival of the Asian Infrastructure Investment Bank, the arrival of the China's Belt and Road Initiative, as well as the sources of finance from the Asian Development Bank and the World Bank. I think that we can all collectively contribute to making that master plan a reality. Whether we're going to reach it by 2025 is another question, but again, I think it's a good target. Laporan East West Center hingga tahun 2020 masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan infrastruktur dan kapasitas yang tersedia. Sektor listrik mengalami defisit 47%. Pelabuhan udara defisit 59%, jalan raya defisit 22%, pelabuhan defisit 52%, serta air dan kesehatan defisit 12%. Kesenjangan infrastruktur di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019 mencapai 626 triliun rupiah. Menurut data Bappenas, kebutuhan dana infrastruktur sebesar 4.796 triliun rupiah. Sedangkan dana yang mampu disediakan APBN hanya 1.289 triliun rupiah. Leon Saragi, David Austin, Berita 1 Phnom Penh, Kamboja.